اليوم معنا فيديو جديد للعبة ستيك مان. الطائرة، ما ادري ايش اسمها بس طائرة. بلاي. Well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even قبضوا stealing a عليه Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. وفي طائرة Do الآن. this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, you want me to bring you ووضعوه في مهمة أظن. هذه اليد. اوه نجحت. الصخرة. اوه. Hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. قادوه. الدمية. التأشير. ليزر. اوه. راح نعيد من البداية. الدوامة. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Go, hold him up. Come on, then. شاير. قيادة. Everyone listen up. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, I'm serious. مات. اوه مات. اوه مات. طق. كرسي. Hurry up now, activate the doors. اوه بسرعة. بيبان قاعدين يتقفلوا. اوه. القاذفة. وين؟ اوه. No, get away. Now I've got you. اوه. سيف. اليويو. خسر. اوه. ايش نسوي؟ سيف. تولز. اوه
اختفى. فزنا. يس. يلا اجري اجري. باركور. طائرة. طائرة ورقية. اقفز. ياه. تصفيق. الحقه. ياه. اوبن. ارميه. You defeated my right-hand man. You defeated me. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get him to us, and you'll get your life back. ارميه. You think Oh. right? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. رموا لهم دومة. Henry! أوه. أصبح قائد السفينة. نعيد من جديد. شكلها في نهاية أخرى. جامبوس. جيتس باك. أوه سقط. أوه. راح نعيد من البداية. راح نستعمل مسدس. ساعة. أوه. مر بسرعة. أوه رمى. البخاخة. أوه راح نعيد من المسدس. ويت. سرعة. راح ندخل من الأنابيب. يلا الأنابيب. أنابيب. أوه. هي الجوهرة. أوه. نقل. نقل. هنشوف ايش راح يسوي. ليش ما انتقل؟ وين انتقل؟ اوه. أوه. الشاشة. اوه. هنستعمل جون بيست. اوه الطائرة كلها سقطت. هنعيد من البداية. السماعة. Check. This is Charles. Thought I'd give you a heads up. There's a guy اوه. down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. اوه. شفاط. فيوم. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, what's the point in this operation? All right, gentlemen. اوه. We've been tasked هم في اجتماع الآن. Any ideas? Eh, قبعة. Right.
راح يتجسس كأنها منهم. Hey, you there. What do you think you're doing? شكلهم كشفوه. What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. اوه رموه بح. سي 4 شكله راح يفجر. اوه اوه ما لقينا نهاية. حنعيد هذه. Check. This is Charles. Thought I'd give you a heads up. There's a guy down there. يلا بسرعة بسرعة So, yeah. Good luck. بسرعة. طبعا اشتركوا في قناة صديقي، هو بادي في اليوتيوب جديد. اشتركوا في قناته وادعموه. هو ما لاقي دعم، ادعموه، سووا له لايكات واشتراكات. خلينا نكمل. اسيد ايش راح يسوي؟ السلاح ما في فايدة. راح نشوف بومب. فجر الدنيا. كان بول. Hey, Ben, هنعيدها. looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. اوه Go, I'll hold him off. نفس اللقطة حقت Come on, then. اللي سر. ايه اوه هنعيدها بسرعة. بومب. هنعيد المسدس. قصة ماني فاهم فيها ولا شيء، سلكولي. كمان بقيت واحدة باقي. كونك. اوه Look at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Go, I'll hold him off. Come on, then. تيستر. اوه Everyone listen up. We've got security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, I'm serious. اوه هذه بوست. أعيد.
خسرنا. نعيد. Hurry up now, activate the doors. Let's go. Oh, wait a minute. No. No, get away. Now I've got you. Never go here. Tools. اوه لا 7000 نقطة. سبحناه. المقطع طول كثير. الطائرة الهوائية. أسرع أسرع أسرع. Open. Feet to my right-hand man. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get him to us, and you'll get your life back. باراشوت. نعيد. الصاروخ. They're firing on us. Now we can take it down. Return fire. والطائرة طاحت كلها. التانك. الدبابة. أوه. Let's go. Yeah. Let's go. وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى منكم تسوون اشتراك ولايك للقناة، ولا تنسون قناة صديقي، وإلى اللقاء.